May resulta kini sa pagka-aresto sa duha ka buok ka mga gikonsidera nato nga high value individual nga si alias Bossing o kaning usa nga si aliasan lang nato siguro nga si June, no? Diin ang diin ang mao nga mga individual ato kini silang nakuhaan sa alleged illegal drugs nga shabu nga adunay kabugaton nga 3 kilograms na adunay estimated street drug price or standard drug price nga 20,400,000 pesos. In sa maopong operasyon Bobojunel na daghan po kita nakuha nga mga nagkalain-lain nga mga sizes no 30 pieces kaninga nut tay ice wrapper transparent plastic cellophane nga adunay sulod nga shabu nga gituuhan usab nato nga it will be subject for distribution sa maong orasa pod sa lain sa siguro nga transaksyon ni ini. And based on the information nga atong nakuha coming from the investigator on the case, allegedly ang ilahang contact ni ini is sa PDL. But ang source of illegal drugs allegedly is from Marawi nga drop lang kana sa ilaha dinhi